अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज साल का आखिरी दिन है, कल से नया साल शुरू हो रहा है। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं कि कल से शुरू होने वाला नया साल पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशहाली लेकर आए। जिस महंगाई जैसे बड़े तूफान का सामना है, महंगाई कम हो सके, पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो सके। 2021 को बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का साल भी कहा जा सकता है। हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात कंडक्ट किए गए, केपीके में बल्दियाती इंतखाबात हुए, ईवीएम के हवाले से बिल बना, चेयरमैन नैब की तौसी हुई, टीएलपी के धरने हमने देखे, फिर टीएलपी को घर जाते भी अपने मुतालबात मनवाने के बाद भी देखा, और साकिब निसार साहब की ऑडियो भी हमने देखी, राना चमीम साहब का एफिडेविट भी आया। इन तमाम पॉलिटिकल बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं, इन्होंने सियासी मंजरनामे पर गर्मा गर्मी और कशमकश का माहौल बनाए रखा। 2022 कैसा साल होगा? क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? इंतखाबात का साल कहा जा सकता है, इंतखाबात हो जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ पेश होगी, असद कैसर साहब के खिलाफ होगी, या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पेश होगी? इस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि मीडिया को 2021 में शदीद सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, मीडिया पर पाबंदियों का सामना करना पड़ा। ये पाबंदियां 2022 में भी बरकरार रहेंगी या नहीं रहेंगी, या मीडिया के लिए कोई खुशखबरी 2022 लेकर आ रहा है? इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। पहले हम 2022 पर बात करने से पहले हम 2021 पर बात करेंगे। 2021 में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो पीटीआई के बड़े चैलेंजेस रहे हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ा है, अपोजिशन की कारकर्दगी क्या रही है, इस पर बात करेंगे। और 2022 में हम दूसरी चीजों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तजियाकार हैं, प्रोफेसर परवेज हूद भाई स्कॉलर हैं, मारूफ स्कॉलर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, आपके ख्याल में 2021 में हुकूमत के लिए क्या बड़े चैलेंजेस रहे हैं? जी शुक्रिया शाहिद। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो जाहिर है जिस तरह बाकी दुनिया में रहा वो कोरोना ही रहा, और हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान उस तरीके से कोरोना से मुतासर नहीं हुआ जिस तरीके से बाकी दुनिया मुतासर हुई है। तो अगर हम देखें तो कोविड के साथ जो है जिस तरीके से हमने निपटा है, अब उसमें आप हुकूमत की कारकर्दगी देख लें, ओवरऑल हमारा क्योंकि 60-65% जो यूथ है वो वजूहत देख लें, कोई भी वजह देखें, हमें पाकिस्तान हवाले से सबसे खुशकिस्मत मुल्क मुझे नजर आता है कि कोविड के हवाले से हमें वो चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा जितना बाकी दुनिया को सामना करना पड़ा। बाकी सियासी चैलेंजेस में गवर्नमेंट को कोई कामयाबी नजर नहीं आती। हमें हमेशा अगर साल के आखिर में हम ये देखें कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ही वाहिद सर्टेनिटी नजर आती है हमें, तो ये गलत नहीं होगा। आज भी एक गैर यकीनी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, और जनवरी 2021 में भी हम एक गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे थे। हुकूमत ने को जिस तरीके से अपोजिशन के मामलात को अपोजिशन के साथ बैठ के रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी, वो हमें नजर नहीं आया। अपोजिशन भी हमें कहीं नजर नहीं आई, अपोजिशन भी तितर बितर नजर आई। हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। एक्सट्रीमिज्म का जो वाकया जो सियालकोट में हमें नजर आया, उसने आपके पूरे साल को कि आपके कुछ अगर अच्छे इक़दाम भी थे खारजा पॉलिसी के हवाले से या दीगर पॉलिसीज के हवाले से, उन सबको आपको स्क्वायर वन पे लाके खड़ा कर दिया उस एक वाकये ने। हमने देखा कि साल में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी का साल हमें नजर आता है, गो के न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों की जो दौरा ना करने की या दौरा खत्म करके जाने की अगर आप देखें तो वो खुद भी इस पे शायद कन्विंस नहीं है। न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड भी कोई वजह नजर नहीं आती, ना न्यूजीलैंड के दौरा मुलतवी करने की वजह नजर आती है, ना इंग्लैंड के ना आने की वजह। तो मिक्स सा रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो वाहिद सर्टेनिटी रही है। बिल्कुल सही है। और वैसे तौहीद साहब, अपोजिशन की कारकर्दगी 2021 में आपको कैसी लगी? देखिए शाहिद, मुझे तो अपोजिशन ने गेन किया, और अपोजिशन ने उस स्पेस को हासिल किया जो हुकूमत ने अपनी गवर्नेंस के मामलात को लेके, माशी मसाइल को लेके जो हल नहीं कर पाई, उन मसाइल को में जो स्पेस मिली अपोजिशन को, उससे अपोजिशन ने गेन किया।
اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ حکومت جو ہے وہ ناکام رہی اپنے سیاسی حریفوں کو جیل میں ڈالنے کی، اور دوسرا یہ کہ جو ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے ہاتھوں نے شکست ہوئی لوکل باڈیز کی، چاہے وہ چھوٹے اسکیل پہ ہوئی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ایک سیاسی پلیئر کے طور پہ انہوں نے گین کیا جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ خود نواز شریف صاحب یا نون لیگ نے ڈسپائٹ کہ ان میں بہت زیادہ گروپنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود گین کیا، اور لوکل باڈی جو بائی الیکشنز تھے اس کے اندر حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو صرف کامیابی جو ہوئی وہ صحت کارڈ کے معاملے پر ہوئی، اور خود جو انہوں نے کووڈ کو جس طرح ہینڈل کیا، وہ این سی او سی نے ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ مل کے، وہ میرے خیال میں کامیابی تھی۔ اس میں کوئی صرف ایک آپ کوئی بہت بڑا حکومت کی اگر 3 بڑی ناکامیوں کی بات کی جائے تو کون سی ہوں گی؟ دیکھیے، حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ کہ جو معاشی مسائل تھے اس میں کچھ کوئی پیش رفت نہیں کر سکے، آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہتھیار ڈال دیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ منی بجٹ آ گیا 17%، تو اب 17% پہ میں اور آپ اکانومسٹ نہ بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو کیسے فروغ ہوگا اگر لیپ ٹاپ کے اوپر 17% آپ نے سیلز ٹیکس کر دیا؟ کیسے آپ گاڑیوں کی اس کے اوپر آپ سبسڈی کر رہے ہیں؟ پیٹرول کی جو امپورٹ ہے بل وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب کی بھی تبدیلی جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ کوئی بھی پیشرفت نہیں کر سکتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے بھی یہ مسائل سامنے آئیں گے۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ مجھے لگا کہ تیسرے سال بھی شاید نہ پولیس ریفارمز ہوئی، نہ جوڈیشری کے اندر ریفارمز ہوئی، نہ الیکٹورل ریفارمز ہوئی، اور اس کے اندر ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ناکام رہی۔ لیکن جو سب سے بڑا جھٹکا پہنچا عمران خان صاحب کی حکومت کو یا تحریک انصاف کو، میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر کے اندر جو تنازع کھڑا ہوا تاخیری آئی ایس آئی کی سربراہی کی تعیناتی میں، اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچی اسٹیبلشمنٹ کے، اور ایک انپریسیڈنٹڈ جو پارٹنرشپ تھی عمران خان صاحب کی وہ تعلقات خراب ہوئے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اندر کہیں نہ کہیں دراڑ پڑی ہے ضرور۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امجد شعیب صاحب، کسی وزیر کو جو 2021 میں اچھا پرفارم کر سکا ہو اس کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میرے خیال میں سب سے زیادہ ناکامی یا غلط اسسمنٹ آپ کر لیجئے تو وہ عمران خان کی اپنی ذاتی ہے، اور وہ ہے مختلف افراد کو چننے کی۔ جب آپ ان کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، آپ نے نان پرفارمر دونوں چیف منسٹر رکھے، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی، تو سارا منبع کام کاج کا جو آگے ہونا تھا وہ ان کے تھرو چلنا تھا۔ اس سے پارٹی میں بھی رفت آنی شروع ہوئی، کیونکہ جب میرٹ پہ لوگ اپوائنٹ نہیں آپ کرتے تو پھر آپ کو مسائل ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ کی ٹیم جتنی بھی تھی اس میں اسٹیبلٹی نہیں رہی۔ پنجاب میں آپ نے کئی آئی جی بدلے، کئی چیف سیکرٹری بدلے، کاش آپ ایک ٹیم کیپٹن بدل کے دیکھ لیتے تو شاید معاملات کچھ بہتر ہوتے۔ تو میرے خیال میں تو بہت ساری ناکامیاں جو آگے آپ کو نظر آتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے نان پرفارمر قسم کے چیف منسٹر لے کے تو ان کے حوالے کر دیے بڑے امپورٹنٹ صوبے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چیزیں چل نہیں سکیں آگے۔ باقی جو نعرہ تھا سب سے زیادہ، کسی وزیر نے آپ کو لگتا ہے اچھا پرفارم کیا ہو؟ وزیروں میں سے تو نہیں، لیکن آپ کہہ لیجئے کہ مل کے کام جو این سی او سی اور اسد عمر نے کیا کووڈ کا، وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت افیکٹو کام تھا اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا ہمیں۔ اور اسی طرح ثانیہ نشتر نے جو صحت کارڈ اور احساس پروگرام وغیرہ یہ کیے، وہ بھی اچھے پروگرام تھے، اچھی ایفرٹ۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو لوگوں کی پرفارمنس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ تھی، باقی تو اتنے امپریسو پرفارمنس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر پرویز ہود بھائی، خارجہ پالیسی پر آپ سمجھتے ہیں حکومت نے اچھا پرفارم کیا، اور کن فرنٹس پر اچھا پرفارم کیا؟ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے تو دیکھ لیجیے کہ افغانستان میں ہماری فتح ہو گئی، افغانستان اب ہمارے کنٹرول میں آ گیا، لیکن وہاں سے دہشت گردی تو ہو رہی ہے۔ آج بھی 4 یا 5 فوجی شہید ہوئے
پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے سامنے ہم ایک بہت ہی کمزور ملک معلوم ہوتے ہیں. PLP کے سامنے عمران خان جھک گئے, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جھک گئی, اور ان کی دہشت گردی اب اور بڑھے گی وقت کے ساتھ. وہ ہمارے پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں, ہم انہیں معافی دے دیتے ہیں. تو آخر یہ وجہ ہے کہ آج پاکستان کا پاسپورٹ کہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اٹ از دا تھرڈ ورسٹ پرفارمنگ پاسپورٹ ان دا ورلڈ. یعنی کہ دنیا ہماری قدر نہیں کرتی کیونکہ ہم اپنی قدر نہیں کرتے. رائٹ, بالکل صحیح. تو سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نظر آیا 2021 میں آپ کو؟ جی بالکل نظر آیا. ہم نے یہ دیکھا کہ PLP کے اوپر, PLP کو ہم اپنے ٹھکانے لگا سکتے تھے. آخر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا, اور اس سے زیادہ TTP جنہوں نے یہاں ہزاروں پاکستانیوں کو مارا ہے, انہیں ہم بخشنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے, ہم یہاں پر جب تک شریعت نہیں لاتے تو اس وقت تک ہم چین سے نہیں رہیں گے. لہذا اب پھر یہ شروع ہو گیا. اب روز ہم یہ حساب دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, 2021 میں میڈیا کو سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا. جی بالکل کرنا پڑا, لیکن دو اچھی چیزیں ہوئیں. ایک وفاق میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنا ایکٹ کی صورت میں بن چکا ہے, اسی طرح سندھ میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے, تو قانون سازی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی مرتبہ ہے کہ پروٹیکشن کے حوالے سے ایک اچھا قانون بنا ہے, اور اتفاق رائے سے وہ قانون بنا ہے. تو وہ تو ایک پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اب اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ہم چیلنج, ایک 2022 کے بڑے چیلنجز میں یہ بھی ہے. لیکن دباؤ صحافیوں پہ بالکل رہا, دباؤ صحافیوں پر حملے بھی ہوئے, ایک پریشر میڈیا ہاؤسز پر بھی نظر آتا ہے ہمیں کسی نہ کسی حد تک. اور جرنلسٹوں کے مسنگ کے کیسز جو تھے وہ مس ہو گئے, وہ آج بھی مسنگ ہیں کیسز. جرنلسٹ آ گئے واپس لیکن ان کے کیسز مسنگ ہیں, کوئی پروگریس ہمیں نظر نہیں آتی. تو ایک چیلنجنگ ایئر رہا ہے جرنلسٹوں کے لیے. لیکن جرنلسٹوں کے لیے ہر سال ہی چیلنجز ہوتے ہیں, ہر سال کے نئے چیلنجز ہوتے ہیں, اور جرنلسٹوں کو چیلنجز کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. ان کو اپنے اوپر بھی دیکھنا چاہیے, اپنی رپورٹنگ کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے, اپنے تجزیوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک حقائق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک چیلنجنگ ایئر رہا ہے میڈیا کے لیے. اور مختصر سے اگر بتا سکیں کہ کس پارٹی نے 2021 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی؟ کس پارٹی نے نہیں کی؟ حفیظ توحید صاحب, یہی سوال آپ سے. بدقسمتی سے سب نے کی ہے, اور سب کو جو ہے یہی ہوتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ شریف خاندان کے شہباز شریف صاحب ہوں, اور چاہے وہ زبیر صاحب ہوں, چاہے وہ مانے نہ مانے. ان کی 2 میٹنگز, ان کا اسلام آباد کلب میں ملنا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح شہر سرخیوں میں ان کی میٹنگ کا ذکر ہوا کہ انہوں نے مریم کی بات بھی کی تھی, انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی بات کی تھی. اور اسی طریقے سے جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے وزراء اور مشیران بھی بہت زیادہ سینہ ٹھوک کے یہ بات تسلیم کرتے ہیں یا اس پہ شادیانے بچاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے روابط بہت اچھے ہیں اور حکومت ان کی کہیں نہیں جا رہی. تو مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہم اور آپ جو منتخب کرتے ہیں وہ پیچھے کا راستہ کیوں دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کی طاقت پر انحصار ہو ان سیاسی جماعتوں کا, اور ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری اقدار پروان چڑھے اور شخصی کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ نہ کرے, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اب ایک مختصر سی بات کروں گا, شاید اگر عوام کی طاقت پر انہیں بھروسہ ہو تو آپ دیکھ لیجئے بے نظیر کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی تھی لیکن وہ آئیں اور لاکھوں کا مجمع ہوا. اسی طریقے سے آپ جو پارٹی اپنے عوام کی سپورٹ پہ ہوتے ہیں, ایم کے ایم ایک ورسٹ مثال آپ کو دے رہا ہوں,
उनसे इतना रहा, लेकिन हर हुकूमत का वो इस तरह है, इस वजह से कि उनका वोट बैंक था, लेकिन अब बिखरी हुई नजर आती है। तो मैं समझता हूं कि हर मरहले पर हम बदकिस्मती से हमारी जमातों ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने ये कोशिश की है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील करे, और 2022 में भी आप देखिएगा ये मामला अरूज पर होगा, अरूज पर होगा, अरूज पर होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अमजद शुएब साहब, इसी बात पर अगर एक कमेंट कर दें और फिर मैं दूसरा सवाल बाद में कर लेता हूं। देखिए, जो मदर भाई ने और अवैस तौहीद ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं उससे इत्तफाक करता हूं। मेरे अपने नुक्ता निगाह के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकती, उनके न बस में है न उनके इख्तियार में है, और उनको जबरदस्ती अहमियत देना या पॉलिटिक्स में घसीट के लेके आना वो एक कलमिया है, वो नहीं करना चाहिए। और अगर ये उससे एहतियात करें, दूर रहें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपको ऐसे इंसिडेंट नजर आए जहां एस्टैब्लिशमेंट की कोई दखल अंदाजी हो। मेरी अपनी असेसमेंट है और बड़ी दुरुस्त असेसमेंट है कि उनके अपने बस में और उनके हाथ में कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे अगर नून लीग जिमनी इलेक्शनों में धड़ाधड़ जीतती रही है यहाँ पे, जी जी जी, तो एस्टैब्लिशमेंट रोक नहीं सकी। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वहां पे पीटीआई हारी है जाके केपीके में, तो एस्टैब्लिशमेंट उसका कुछ नहीं कर सकी। राइट, वन पेज की कहानी इमरान खान सुनाया करते थे, एस्टैब्लिशमेंट ने कभी नहीं कहा था कि वन पेज। एस्टैब्लिशमेंट यही कहती थी कि आइन की रूह से जो जिम्मेदारियां हमारी हैं वो हुकूमत के साथ बिल्कुल हम सही, लगे। बिल्कुल सही। तो ये चीज समझ। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर परवेज हूद भाई, आपको अदलिया की कारकर्दगी कैसी लगी? मेरे ख्याल में कि इसमें कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अदलिया के ऊपर जो हमले हुए हैं और खासतौर पर काजी फायज ईसा के ऊपर, उससे ये जाहिर होता है कि अदलिया को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके खिलाफ कोई बात नहीं निकल सकी थी, लेकिन मुमकिन हद तक उनको परेशान किया गया, और वो इसलिए कि जो फैजाबाद का धरना था वो एक्सपोज हो रहा था कि उसके पीछे क्या कुव्वतें कारफरमा थी। तो अदलिया के ऊपर प्रेशर इस वक्त, दबाव खूब है, लेकिन उम्मीद है कि वो बच निकलेंगे इस मुसीबत से। बिल्कुल ठीक है। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2022 में क्या मुल्क में होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। साल का आज आखिरी दिन है। बात कर रहे हैं कि 2022 में पाकिस्तान कैसा होगा, क्या सियासी मंजरनामे पर तब्दीलियां आएंगी, इलेक्शन हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आएगी या नहीं। मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब, अमजद शुएब साहब, प्रोफेसर परवेज हूद भाई हमारे साथ मौजूद है। मजहर अब्बास साहब, 2022 में धरना देख रहे हैं, अपोजिशन के इस्तीफे देख रहे हैं? ना धरना देख रहा हूं, ना ऑपोजिशन के इस्तीफे देख रहा हूं। इलेक्शन मूड में रहेगा 2022, क्योंकि उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है। कुछ महीनों में आप लोकल बॉडीज इलेक्शंस देखेंगे पंजाब में। जाहिर है लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान का सियासी माहौल बना देते हैं। फिर सिंध के अंदर लोकल बॉडीज के कानून के हवाले से एक वैसे ही सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है, एक कशमकश चल रही है। तो आप वहां भी आप इलेक्शन की फजा नजर आती है। लोकल बॉडीज इलेक्शन आधे इलेक्शंस होते हैं। इसी तरीके से जाहिर है कोई एक बड़ा फैसला नवंबर में होने जा रहा है। उससे देखते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत की दोनों की नजरें उसी फैसले पर हैं। अब देखते हैं उससे कौन कौन फैजियाब होता है। फिर इसी तरीके से हम देखें कि 2022 में क्रिकेट के हवाले से अगेन मैं कहूंगा कि अच्छी खबरों की उम्मीद है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान आ रही है, न्यूजीलैंड आने वाली है, इंग्लैंड आने वाली है। तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी एक बड़ी अच्छी खबर होगी, बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल ठीक है कि खेलों की जो सूरत हाल होती है, खेलों की जो बहाली होती है, उससे ओवरऑल आपकी स्टेबिलिटी में मदद मिलती है। लेकिन सियासी तौर पे कशमकश का साल होगा, उखाड़ पिछाड़ का साल होगा, सियासी कशीदगी में इंतखाबात नहीं देख रहे। मैं आम इंतखाबात 2022 में नहीं देख रहा। वेरी वेल सेड, बिल्कुल ठीक है। अवैस तौहीद साहब, मार्च होता देख रहे हैं 2022 में?
नहीं, मैं मार्च तो हो जाएगा, लेकिन मार्च तो हो जाएगा, लेकिन उस मार्च से हासिल क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन भी ये ना इतना एग्रेसिव जाना चाह रही है इस हुकूमत के खिलाफ, सिर्फ बयानबाजी और हमारे आपके टॉक शोज पर वो महाजराई करना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर खूब शोर शराबा करना चाह रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि ये जो माशी मसाइल में गिरी हुकूमत है उसका मलबा अगर साल के अंदर वो सियासी तौर पर कोई रिलीफ मिल जाएगा अगर हुकूमत गिर जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हुकूमत जा रही है 2022 में, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आम इंतखाबात हो रहे हैं 2022 में। एक पूरा इलेक्शन का माहौल होगा शायद, लेकिन दो बड़े जो अपॉइंटमेंट्स हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ उमर का बंदियाल साहब की अपॉइंटमेंट होगी, गुलजार साहब रिटायर होंगे, जस्टिस गुलजार साहब, और उसके बाद लाइन में होंगे काजी फायद ईसा साहब। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनके साथ खींचातानी इस हुकूमत की और मुख्तलिफ जिम्मेदार हलकों की रही है या एस्टैब्लिशमेंट की रही है, जो अभी प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे, उसके बाद से एक मामला शुरू हुआ। दूसरा जो है जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का है नवंबर के अंदर, और अपोजिशन ये आंखें लगाए बैठी होगी कि कौन आर्मी चीफ आएगा, और उस जो जिनका उनको इल्जामात का निशाना बनाया था जनरल फैज साहब को, वो सबके सामने हैं कि नून लीग ने खास तौर पे और नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहब ने। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर जो मुझे लग रही है कि आने वाली है और इस हुकूमत की एक इकोनॉमिक लाइफ लाइन या हमारी रियासत को एक रिलीफ दे सकती है, वो हो सकता है कि रेकोडेक का मुआहिदा जो है वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। और जो मेरी इत्तलात है वो ये कि इट हैज बीन डिसाइडेड इन प्रिंसिपल, मुआहिदा डायरेक्ट गोल्ड के साथ मैं समझ रहा हूँ कि सामने होने वाला है और जून से पहले होगा। तो फिर ये जो IMF की जो आपको ऊपर एक पूरा हथौड़ा लगा हुआ है, शायद उसके अंदर रिलीफ हो, और वो बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे, दो जुमले कहूंगा, बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पर हो रहा है, और उसमें हमारे बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं इस प्रोसेस में, इस को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। दूसरा बड़ा जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है जो मुश्किल होगी वो होगी कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना, यानी कि वॉशिंगटन और बीजिंग के दरमियान। कि पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत के लिए भी और हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बीजिंग हमारा ट्रस्टेड अलाई है, लेकिन एट द सेम टाइम आई बिलीव के हमारे जो हल्के हैं वो समझते हैं कि एक विंडो खुली होनी चाहिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात। लेकिन बाइडन और इमरान खान साहब का अभी तक बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेशन का रोल अदा किया पाकिस्तान ने। तो मुझे लगता है कि वो खींचातानी लगी रहेगी, और उसके अंदर चीनी सदर से भी वैसे 10 महीनों से कोई बात नहीं हुई है। देखिए, मुझे ये लगता है कि मुझे ये अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राब्ते बिल्कुल हैं, और ऐसा नहीं है कि चाइना इतनी बड़ी कमिटमेंट के बाद कहीं पीछे हट जाएगा। चाइना इज अ ट्रस्टेड अलाई, स्ट्रेटेजिक अलाई, बट एट द सेम टाइम दे वांट के हमारे वाशिंगटन के साथ रवाबित इतने ना हो जितना वाशिंगटन चाह रहा है। बिल्कुल सही है। और अमजद शोएब साहब, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आएगी, आम इंतखाबात का साल है 2022। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पहले भी आप देखिए कि कई इस तरह के चैलेंजेस और इस तरह की एक्टिविटी आपने देखी मुल्क में, लेकिन बिलाखिर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में हैं उनके अपने अंदर ही ऐसे इख्तलाफात मौजूद हैं कि वो यूनिटी गैदर कर नहीं सके कि जिसके जरिए हुकूमत को निकाला जाता। लिहाजा अब तो बहुत सारे उनके आपस की जो दरारें हैं वो बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुख्तलिफ रस्ते पे है, और उसके साथ साथ वक्त अब इतना थोड़ा रह गया कि इस स्टेज के ऊपर अगर इस हुकूमत को निकाला भी जाए, निकालने में कोई कामयाबी हो जाए, तो वो हमाकत होगी, बिला वजह इनको एक बहाना देने वाली बात होगी कि जी एक तो हमें डिस्टेबलाइज करते रहे, काम नहीं करने दी, और फिर हमारी हुकूमत को उलट दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब तो अपोजिशन खुद चाहेगी कि थ्रेट तो रखें इनके ऊपर, तलवार लटका के रखें, लेकिन इनको निकलना न दें और पूरे 5 साल करा के फिर इनका मुहासबा करें
राइट। कि जनाब आपने पूरे 5 साल किए तो डिलीवर क्या किया। बिल्कुल सही है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे? मेरा नहीं ख्याल मजीद एक्सटेंशन का, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हालात बदल गए हैं। उस वक्त अमेरिका के साथ ऐसी सिचुएशन थी कि जरूरत थी। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि हम उस सिचुएशन में, अफगानिस्तान का मसला निकल गया, हल हो गया। वो बहुत बड़ा इशू था उस वक्त जो चल रहा था। उस स्टेज के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो खुद भी शायद ना इसका करें, और होने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर परवेज हूद भाई, क्या 2022 में महंगाई खत्म हो सकेगी, मईशत बेहतर होगी? नहीं, कैसे होगी? ये तो जो हमारी मईशत का हाल है वो उसमें कोई तब्दीली तो मुझे नहीं नजर आ रही है। बस हम इस पे गुजारा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर्जे मिलते चले जाएं। अदायगी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है, जो खास तौर पे नौजवानों में, उनको कोई नौकरी ही नहीं मिलती। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हुकूमत रहे या दूसरी आए। जो मुल्क के बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर तो कभी कोई गुफ्तगू होती ही नहीं है। और जो सबसे बड़े मसाइल हैं उनमें मैं आबादी का बढ़ना शामिल करूंगा। जो यहाँ बढ़ने की शरह है 2.3%, ये दुनिया में, हम दुनिया का एक रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान जब बना था 28 मिलियन थे और अब हम 230 मिलियन से तजावुज कर गए। फिर हमने जो तालीमी निजाम को बर्बाद किया है, और खास तौर पर इस हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने जो इसमें खराबी पैदा की है, क्या अगले साल इसमें कोई बेहतरी आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत के रहने से या इस हुकूमत के जाने से कोई ऐसा बड़ा फर्क आ सकता है। हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान की असल जरूरियात क्या है और मुश्किलात क्या हैं और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल सही है, तभी महंगाई पर और मईशत को बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो कशीदगी नजर आ रही है वो कम हो सकेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे या नहीं? छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मजहर अब्बास साहब, ओवैस तौहीद साहब, जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब, प्रोफेसर परवेज हूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 2022 कैसा होगा इस पर बात कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आपको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेते नजर आ रहे हैं नवंबर 2022 में? मैं कह नहीं सकता, एन मुमकिन है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक्सटेंशन मिल पाएगी। अब ये कि एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन ये कि कुछ हल्के कहते हैं कि शायद उनकी ख्वाहिश है कि 1 साल की एक्सटेंशन हो और वो आम इंतखाबात करा के जाएं। लेकिन ये जाहिर बड़े फैसले हैं, इसमें एक टसल है, एक टसल नजर आती है। लेकिन ये इस तरह के फैसले जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी तारीख इस तरह की रही है। इस तरह के फैसले पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। इस तरह के फैसले मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पे ले आते हैं आपको। ये डिफिकल्ट पीरियड है इमरान खान के साथ। जिस तरह अभी शुरू में ओवैस कह रहे थे कि अननेसेसरी एक टसल बनी अक्टूबर के बाद से एक्सटेंशन के मसले पे, DGISI के मसले पे गैर जरूरी तौर पे न सिर्फ उसको तूल दिया गया बल्कि उसकी वजह से पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनी वो। और यही लगता ये है कि इस बजट के बाद जो अब जो बजट आएगा उसके बाद एक मरतबा फिर ये सूरत हाल खड़ी होगी। इससे जितनी जल्दी बेहतर हो रिजॉल्व कर लिया जाए इस सिचुएशन को, वरना ये चीजें जो है, ये उखाड़ पिछाड़ जो है, ये सिर्फ सियासत पे असरअंदाज नहीं होती, रियासत पे असरअंदाज नहीं होती, बल्कि मुल्क पर असरअंदाज होती है। नए आर्मी चीफ का तयन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे? इमरान खान अल्टीमेटली तो इमरान खान नहीं करना है ना, उसके बाद तो फिर और कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर की डोमेन है, प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए आईनी तौर पे, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है ये। और अब वो प्राइम मिनिस्टर के अपने एक्यूमेन पे है कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा फैसला करते हैं, गलत फैसला करते हैं, लेकिन आईनी तौर पे इमरान खान ही करेंगे। आप कह रहे हैं इमरान खान ही करेंगे, इमरान खान को ही करना चाहिए। राइट, बिल्कुल। और अगर इमरान खान नहीं करेंगे तो एक बड़ा सियासी बुहरान खड़ा हो जाएगा। राइट,
بالکل ٹھیک ہے. اور ویس توحید صاحب، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ یار مجھے لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہونا چاہیے، بہت عرصہ ہو گیا طول دیا جا رہی ہے الیکشن کمیشن، لیکن مشکلات کے سیلاب کے اندر تیر رہی ہوگی حکومت، اور عمران خان صاحب اپنی کشتی کو، ڈگمگاتی کشتی کو اس میں سوار ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے ایک اوور کانفیڈنٹ ہے وہ، کیرزمیٹک پرسنالٹی ہے، لیکن بہت کچھ اس سال کے اندر کھویا ہے. عمران خان صاحب نے نومبر کے اندر جو ہے، جس طرح مدن کہہ رہے تھے، آرمی چیف کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایسا طریقے سے ہونا چاہیے. وہ عمران خان صاحب جو بھی وزیر اعظم منتخب ہے انہیں کا استحقاق ہے، لیکن جو ریکمنڈیشن آتی ہیں اس کے اندر کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے، جو ہم نے ماضی میں بدقسمتی سے دیکھا ہے. آپ کو ویسے ایکسٹینشن ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن کو نہ تو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جنرل امجد شعیب صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں ادارے کے اندر، لیکن ایک غیر معمولی صورتحال کے اندر ایکسٹینشن کی خواہش رکھتے ہیں آرمی چیف. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، چاہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب ہوں یا اس سے پہلے جو ہمارے آرمی چیف رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنی اننگ جو ہے وہ احسن طریقے سے نومبر تک اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا کر، اور اپنی جو ایک جو چھڑی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے ایک کمپیٹنٹ جرنیل کو دے کر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں تنازع نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی حکومت نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اکتوبر کے مہینے، جو کچھ اکتوبر کا مہینہ تو بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے. بالکل صحیح ہے. امجد شعیب صاحب، نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب واپس اس طرح تو نہیں آئیں گے، کیونکہ جس حالات میں وہ گئے وہ حالات اسی طرح آج موجود ہیں، اور ان حالات میں تبدیلی جب ان کو فیوریبل نظر آئے گی، اس میں یا تو یہ کورٹ کا فیصلہ ان کے فیور میں، ان کی بیٹی کے فیور میں آ جائے تو وہ ان کے بھی فیور میں آ جائے گا، بعد میں وہ آ سکتے ہیں، یا یہ کہ کوئی حکومت بدل جاتی ہے تو پھر شاید وہ آ جائیں. لیکن ایسی چیزیں چونکہ فی الحال ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب فوری طور پہ آئیں گے. تو ان کے لیے مختلف افواہیں پھیلا کے تو کچھ حالات سازگار رکھے جا رہے ہیں، یا ایسی بات کی جا رہی ہے جس سے پارٹی میں morale ٹھیک رہے اور ایک امید وابستہ رہے کہ وہ آ رہے ہیں، رائٹ. جبکہ میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر پرویز ہود بھائی، سول ملٹری تعلقات میں جو کشیدگی ہے ختم ہو جائے گی 2022 میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی امکان مجھے تو نہیں نظر آتا، کیونکہ آخر آپ دیکھیں یہ ISI کے ڈی جی کے تقرر پر بھی کشیدگی تھی، اور یہ تو میرا خیال ہے بس اس سے ہمیں اشارہ ہی ملتا ہے کہ اندر کیا کچھ ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ فوج کی جو حکمرانی ہے وہ قائم رہے گی، بڑے فیصلے انہی کے رہیں گے. اب سیاسی لحاظ سے کیا رد بدل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جان سکتا. کیا کوئی ڈیل ہو جائے گی نواز شریف کے ساتھ کہ نہیں ہوگی، یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اندر کے ہیں، جنہیں ان چیزوں کی خبر ہوتی ہے. لیکن وہ بھی مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ نواز شریف نے تو ایک بڑی ڈیفینیٹ پوزیشن لی ہوئی تھی، اور اب تک تو انہوں نے کہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں. لہذا ان کی واپسی مجھے تو مشکل لگتی ہے، اور اس وقت بھی اب فوج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ اسی حکومت کا یہ سہارا دیں جس کو یہ برسر اقتدار لے کر آئے. رائٹ، بالکل صحیح. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، اویس توحید صاحب، جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، پروفیسر پرویز ہود بھائی صاحب، آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.